चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फरसा कैसे बनाते हैं। ये छोटा फरसा है, इस लोहा से बनाएंगे अभी। पहले गरम करेंगे इसको। चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं कैसे बनता है।
अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा बन चुका है। ये तो बकरा काटने के काम में तो नहीं आता है, लेकिन इसे रामनवमी या मुहर्रम के टाइम पे ये काम आता है। बांस में लगाकर खेलने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।